Stala sam. Jesi, ugurala se, ali nekak si... Nisam se ugurala, stala sam normalno. Nekak si u kosu. To je ovak što idem. Ili ideš ti? Pozdrav ekipa. Evo, došao sad s posla pa rekao, došao mi je Media Mod za puna 3 dana, pa mi je onak sve to čudno, pa rekao, ajde idem probat da vidim sad poziciju mikrofona, pa ću vidjeti kako će se to čuti. Jer njezin je... Ti si na istom mjestu stavila, ali tako? Da, sve isto. Ali vidjet ćemo kad se budemo vozili, ja te sad dobro čujem, nekad mi je znalo odmah i na početku zezat. Pa nemam blage. Ali ljudi, vi koji ne snimate, da samo znate koja je to procedura sve naštelat, stavit, pripremit. A o samom obraživanju neću ni pričat. To je katastrofa. Idem ja prvi onda. Ajde, može. Ajde. Danas ujutro je bilo, sad ću probati spustiti vizer, sam da čujem kako će se čuti. Da li će biti ko iz Bačve, mada ja se već čujem da sam ko iz Bačve. Bilo je -1 ujutro, poludio sam čovječe, smrzao sam se do posla strava. Jel ti guraš motor ili se voziš? Pa nisam htjela brzo odmah, Bog te da. Pa što brzo, barem 50? Nek se malo zgrije, gume da se zgrije. Da, gume će se zgrijat do tamo gdje idemo, a gdje idemo nemam blage, vidjet ćemo još, s obzirom da je super dan, sunčan dan. Ništa, idemo ravno, lijevo, desno, desno, lijevo, pa... I dobro, budemo negdje skrenuli. Kad nam dosadi, stanemo. Dobro. Neka neću se uopće zezat na pumpi, budem bumpi, bože, pruzi. Na prijelazu. Da. Nije okej za to. Evo, prošao je vlak, gleda. Za sad se spušta i radi sad. Jesi sigurno? Jesam, stajala sam par puta. Dobro. Ok, vidimo se dok izbjegnemo ovu gužvu u gradu koju sad dolazimo, pa onda idemo dalje. Sad smo se maknuli iz grada, spustio sam vizer pa ću sad čuti opet kako se čuje. Gle, ovo s desne strane, to je ta ograda od Lima što mu je radio, gle. Aha. Pa ne izgleda loše. Izgledaju, da. Izgleda ko drvena. Ko da je drveno, ne? Sad je pitanje kako će se ponašati kad sunce to pične, da li će izbljediti ili šta će biti s tim. Nekom to ove godine testira, ljeto, zimu, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo onda mi vidjeti kako će biti. Da. Ok. Pa on zna kud ide, šta? Ja bi ovo radila u ophodnju ceste, vozikala se. Ma da, malo kupila mrtve životinje sa ceste, znakove. Se to ne gadi, malo mela, ja bi sam mela. Treba i ove, kako se zovu, znakove prati. To, za stakla, šta? Misliš da je to zanimljiv posao? Pa da, ja se volim voziti, pa ono. Pa no? Budemo vidjeli. A to spada pod naše ceste, ja mislim, taj dio. Ceste, da, to spada. Oni rješavaju valjda sve živo, ono što se ne bi smjelo dešavati na cesti ili prijavljuju kvar, ako ne mogu sami odskloniti, pa onda... Ti pričaš pred znakove, pa ali postoji kiša, šta je tebi? Kiša, da. Kiša i kupera, šta? Vjetar osuši. Kako sam ja po ljetnom pljusku na sapunu auto i čekao da ga spere kiša, to ti je isto to, ona. Zato viš kak nam auto, kad nam je vani, viš kak nam je čist. Kiša ga opere, sunce osuši. Toplo je u njemu. Toplo mu je, da. Šta će ovdje raditi? Gle, tu su kroz stazu napravili čovjek. To je, da, kroz staza, baš sam tehniku govorila. Super. Tu dečki dolaze, da. Lijepo. Neko im dao, pretpostavljam, polje, livadu, šta već je, pa su se uredili. Super. On meni pričao za kolegu jednog iz razreda da vozi negdje, veli on u Hrgovljanima kroz.
Ja kažem, pa gdje u Hrgovljanima čovječe, cross možeš voziti? Mislila sam možda u ovim poljima iza vojske, ali... Hoćemo probat stisnut malo do 100. Jel ti nije hladno? Nije. Ma evo, može i 120, ajde. Nije meni hladno, ja ne znam zašto ti cviliš. Sad me zanima da li će doći, ne toliko da li me ti čuješ, nego da li će doći do pucketanja što se mikrofona tiče. Malo sam pojačao glas, pa da li će biti. Čak nije ni problem ono izbačve, nego kad ode mi u distorziju zvuka, pa sve onak je jadno i škripi i... Ne vidi se sad na kameri. Ajde sad prebaci na kratko svjetlo, molim te. Ok, ne znam da li vidite sad. Ajde sad upali dugo. Super. Znači, u jednoj zemlji, zaboravio sam točno gdje, po danu su obavezna na motociklima duga svjetla radi bolje uočljivosti. Ok, po noći je problem jer zastrijepi, ali po danu je super. Znači, vidi se, ajde sad probaj prebaciti me, molim te. Evo ga. Znači, ovo je kratko svjetlo. Znači, čovjek ti ne vidi ništa. Ovo je fantastično. Znači, vjerojatno je tako i na strumu, ne znam, kad nisam ispred pa ne mogu to tako vidjeti, ali ovo je super stvar. Znači, baš je vidljivost fantastična. Ali dobro, recimo sad, kojiš, dobro te vide, a ne zastepljuješ čovjeka. To je super. No, to je super. Ok, idemo malo da se odmorimo današnjeg posla. Danas je bilo toliko zanimljivih ljudi. Neću uopće pričati kakvih ljudi. Kad vam kažu ljudi da je najteže s ljudima raditi, to vam je to. Znači, užas. Nek šta je aerobima? Pazi cucka, bog te kod tele. Gdje je? Ja niš ne vidim. Vidjet ćeš ga. Ajoj, to je neka mrvica. Pa pusti ga, nek laje. Aha, pa što nije lajao na tebe čovječe, mene zaskoči, ja sam... Kako nije, pa nisi bilo da je trčao ovaj za mnom? Ovaj mali, onaj tam mucasti se... Ne, on je premen, šta je tebi čovjek? Ma nije, digo se na mene i zalajo. Ozbiljno? Da, zato sam opsovala, eto, jesi ti to snimao sad kad sam... Da, naravno da sam snimao, ali ja volim snimao samo kad ti psuješ. Tak se skočio, bok te, odmah sam ošla lijevo, mogu me i auto pokupi da je naišao iz onog zavoja. Pa zato, ne, dođeš i šmajsneš ga nogom. Velik je bio ko tele čovječe, sam ja na komak se dignuo. Ja rekao da je ko tele. Pa vidjela sam ga da spava, nisam baš mislila da će na mene dala. Aha, sad sam spustio vize, pa ću sad probat opet, baš moram ono istestirati. Da, gore, dole da vidiš. Šta se dešava pri većoj brzini, pri manjoj brzini. Znači, tam bok te idemo vozimo se 120, a ti kreno pričat, a ništa se neće čuti. Pa to mi je fora, znači kad ideš brže, automatski pojačavaš i glas, ne? Opa, pa tu ima i stop. Svašta. Da bismo se tu jednom vozili pa smo... Se ti sjećaš da smo mi tu jednom se vozili pa smo kao zamoto? Pa ne. Sad ćemo opet doći na glavnu. A? Ne znam. Nije, to smo se vozili tamo prema Mariju. Ono prema Dobroviti. Više mi od naprijed ide, ali... Ok, stvarno lijep dan, još da je par stupnjeva gore. Naš kolega iz Slovenije baš mi danas javio da je tamo super, negdje oko 16-17, nisam siguran. Ali danas je i prvi dan proljeća. Prvi dan proljeća? Aha, ujutro negdje kao. A juče je bio dan očeva, ako se ja ne varam, tako? Znam. Moji klinci su se sjetili. Jedan popodne, drugi navečer, ali dobro, ajde, sjetili su se. Opa, tu možemo malo garažu sad. Nekadašnja, kak se zvalo ovo? Crna Hampovica, tako je. To je bilo okupljalište svega i svačega. Nekada. Da.
Pa da se bacim na koljeno, po Na koljeno se bacit ćemo. A pa nemaš. Ma nema šanse, pa nemam ja. Nisam ja toliko hrabar. Prvo nam žao motora, a drugo nas. Bogati, nek se potragamo ko štapići. Neću uopće razmišljati o tome, jel? Lijepo je to, ne kažem da nije. Da bi volio bi, ali da me je strah. I sad se vozikamo malo po Đurđevcu. Lijepo mjesto. Pa nije ništa spektakularno, ali onak lijep mali gradić, onak fino sve. Ja ne više gledam to, kužiš koliko je uređeno, da li ima smeća, da li ljudi bacaju, kako drže do svog okoliša, ali to je to okej. Iz Gradice i to je, uvijek smo prolazili pa smo obilazili, rijetko. Evo ti KTC, kud sad? Pa tu negdje, ravno pa lijevo, tu negdje imamo za skrenut. Evo, nije tu ulica lijevo, da. Pa to je njihovo parkiralište, ali ne? To nema veze, na parkiralište, da, šta? Ha, dobro. Sad ti tu im negdje kafić. Kafićka? Da, je, evo ga. Pa gledaj, tam je dvorac. Ma no, ja ti kažem da sam ga negdje vidjela s dvorčeve strane. Češ možda mene? Neću ići jako ovdje zbog ovoga. Odi još malo. Možemo, a? Dobro. Da ostavim u prvoj. Ostavi u prvoj. I nemoj se prekrenuti na auto. Šala. Prvo na desni neću, na lijevi si mi ti. Jel vidiš sad? Tebi je tu mikrofon. A ja sam si ga sad stavio, za podbradak sam ga pičnuo gore, pa ću sad vidjet odmah kad sjednemo sad tu kako će biti. Ako se ne budemo smrzli, pošto je terasa u hladu. Opet, pa ti si gore postao negdje. Jesam čovjek u godinama, pa nema tu više zezancije čovječe, pa katastrofa. No dobro, ekipa, idemo mi na kavu pa se čujemo docnije. Jesi, ugurala se, ali nekak si... Nisam se ugurala, stala sam normalno. Nekak si u kosu. To je ovak što idem. A inače, evo gle, ne diše se uopšte za... Ok, ekipa, evo nas, došli smo na... Igra se sa dronom. Evo kako to izgleda. Da, pa ćemo vidjeti. Pa da. Ovo je unutrašnjost. A sad ćemo ići gore. Tu ima kao više etaža.
malo je penjanje na gornju etažu, zanimljivo. A dobro, ja sam... I došli smo na Vidikovac, ali ja ne znam, nisam našao. Općina Veliko Trojstvo, baš to ima, da. Da, napravili su malo gornji dio zeznut za penjanje. Onak baš se treba paziti, ali okej. Ima tu bina, znaju nekad biti preko ljeta koncerti i tak nešto fora. I onda svi sjede okolo na travi, na dekicama. Aha, dečko se igra s dronom. Dođu ljudi preko vikenda roštiljat, kampirat, imaju dole oni lijepi stolovi. Ok, lijepo su uredili, to sam malo ovaj prilaz valjda budu sredili. Pa bude, čim se ovo riješi. Ok, dobro. Ovo je baš Trojstvo, a mislim da je iza Šandrovac. Ne znam čiji Šandrovac, tamo je nekako. A ne znam, nešto. Ok, ovak je lijepo. Boje je bilo gore. Je. Ekipa, mislim da je to od nas za danas. Još sad napravimo džiru prema doma. Da. I to je to. I nadam se da Media Modi zvuk bude do nekle radio. Da nije ovo sve uzalo danas bilo. Da ćemo poludjeti. Najgori dio puta smo prošli. Sad idemo ovim normalnim stepenicama dolje. One druge smo odradili bez greške. Da, i u komadu. To smo obavili i sad idemo lagano zaista doma. Pazi ovdje. Ma da. Ne ide, s moje, može iz donje. Dobro je. Baš je zeznut izlaz i ulaz. Još ovo su sad raskopali sve. Katastrofa. Glavno da sam preživjela. Idemo doma. Idemo. Ekipa, pretplatite se, lajkajte i kliknite zvonce. Lijep pozdrav od nas. Vidimo se u nekoj novoj avanturi. Tako je, pozdrav.